Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Para ulama sebadan kala taatin, para kiai sebadan kaula amul jaaki, kong langkong dan saya semulja ke Haji Anwaruddin saya dari Telaga, sareng sedayana para rabu, para sepo, para satid, para hujat, sedaya panitia, kong langkong dak pengasuh madrasah Darut Tauhid sebadan kaula amul jaaki, juga nanti kaleb dak bapak instansi pemerintah, kong langkong dak bapak kepala desa, langkong dimin ngireng arang-sarang maji syukur hadratipun Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimah Allah ampun banyak apareng rahmat, Allah ampun banyak apareng nikmat, langkong-langkong nikmat iman serang Islam. Kado kaleipun salawat serang salam malar manter seterusnya kaula saja tetap ngaturake ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saya badan kaula moljaaki, sebelum badan kaula narosaki penapa saya badhe iaturake saat malam mangken. Terus terang dan kula tibi ki buto banyak mirengaki mau'idh hasanah, dan kula tibi ki buto banyak mirengaki nasihat, dan kula tibi ki buto banyak mirengaki ceramah agama. Karena kinto akai dabur Quran wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayah sadaqallahul adzim sa'artenah wallahu a'lam. Dadi dabun Allah ngak make ngak adibing, karena ngak make ngak kinto penting mengku orang seiman. Panapa artena maengak de orang selo iman de ke Allah, panapa artena maengak de orang selo percaya de ke Allah, panapa artena panapa gunanah maengak de orang selo percaya de ke kebesaan epon Allah. Cek Allah kebesah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Saungkuna Allah kintoh kebesah atas sedaya situng-situng. Panapak pun sedaya sebede etunya kintoh, sedaya beneng alam dunya kintoh dalam kekebesaan epon Allah. Oni ngaca Allah kebesah, paserah setro gering, tada orang tro gering, tapi ternyata orang gering kinto banyak. Tada orang terus tapi ternyata orang sedene kaki banyak. Pesera bisa nolak sete, tada orang bisa nolak sete. Pak laki yang dapat ide aja luhum fala yastakhirun sa'atan wala yastakdimun. Bila datang ajal tada bisa nolak ampunan kita. Kinto cek nyocoki cek Allah neka kobesah berarti abe kinto tada penapa nakhulikul insanul do'ifan apes menosah kinto. Oke, apes menosah. Ken asaren ngide saos aromasa penapa tak aromasa cek abe badaki mah ken arasaren saos. Oke, tak usah coba sebere ken asaren ngide bisa napa abe lek kira bisa punten. Oke, ken ngantuk saos abe kinto. Oke, ngantuk tak usah asaren ngantuk saos abe gitu. Penapa kau basana abe ngantuk saos. Penapa-napa oleh coba na kayak gigi nih kak, peserat ro kayak gigi, bisa beres kayak gigi, punten,
pesera tero tade orang cita-cita tero sakit gigi tade niku para rabu saya boten kaula muljaati dadi milada kinto aba kaula sedaya ki saban Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat al ayat sadaqallahul azim tidak benar Allah ni kang ngangkat de orang mukmin seagadon ilmu yang kak derajat serang Allah. Jadi dia buna Imam Ghazali derajat de orang mukmin seagadon ilmu kintoh 700 derajat. Tung situng derajat kintoh perjalanan 500 tahun. Coba nah, dicoba na ilmu kintoh pada serang 500 tahun mun ngadepin nak kana sesengkah ngaji sengkah sekolah pesera bisa nambahin reng sepo nikah tada kadang-kadang marah congkor ngaji cong minta apa kakek nah ini kali compok kita beda pak potrana reng jual rojek potran reng tahun yang mun rojek bleteran rojek cuma yang jual rojek nih kan loh yang jual rojek nih kak bu sengkok kor emeliaki napa bit ki kor emeliaki Honda Beat engkau ngaji engkau asekolah yang jual rojek nih kak napa na boleh sebenarnya yang jual rojek kor emeliaki sepeda engkau apa aja nggak ke masjid gua tak kira bisa pak soalnya mangkat ke masjid nih ke benih berenang sepeda benih berenang Honda Beat berenang Yatena mon lakar abe tak ada ke Allah serak pun mon lo tak ada ke Allah lo kira bisa berangkat ke masjid pak mon lo ngecit Atena lo kira berangkat ke masjid nggak pasir asaus gitu lah tipahnya wong kok kore melaki Honda Beat ke masjid engkau apa jeng ke masjid kuan punten nggak bisa karena masjid nikah argena tek bisa iargein bi Honda cuma iargein kelaben ate iman deka Allah le iman deka Allah nikah mon lo eja beja kelaben kenikmatan artena kenikmatan dek rumah cek saking orang nikmat orang bagus dek ke Allah cek saking orang ala ko bagus cek saking orang taat dek ke Allah lo lak nyalaan dek ke orang napa tako ilen jalan insyaallah lo kira tako napa jeng lo lah nyala mun selak nyalaan ke orang tako deki engkau tekepok iku kan nikah sana pon abeliaki boleh lo tadi abak kaulah setuju kinto dalam nyarena ilmu kinto keng makle oning argana abak nyatana timakan abak teh man arafa nafsahu fakot arafa robbahu tadi orang mon lo oning dak ka abang tibi oning dak ka Allah oning dak pakona Allah mon lo oning argana abang lo kira kenal masjid hunten nah napa boleh masjid pasaan bain ada yang tahu jengkok lo apa sah lain kali lagi pasaan tahu neng menekin tok nih kah wah mana sampang pak tetangga na compok nih kah dek ngode nih kah mak yang kicik ringan lakar bede iate napa sah nih kah yang siang pokok letung nih kah rokok biasa gaul timun pasana rokok nih kah gaul apa sah lo arokok gaul lah nikah menyalahgunakan gaul lah mestinya lah kula tertarik pak beda orang Madura kisah berenang ngat-ngat orang Dayak orang Madura ngat-ngat orang Dayak pak biasa amain judi benare nginum benare main judi benare nginum benare pun amain judi nginum tapi tempo na pasaan kicik lah kancara reng Dayak reng Melaju tempo na pasaan ampun amain pakun deka pak amain pakun sarang kancan nah paringi enoman kan biasa reng Dayak nih ke arak paringi enoman paring haki paringi enoman napa cepon sering Madura saya bodai kisah
Jak mungkin ngecak Madura engkau reng Islam engkau amain judi masa tang agama petade iku wane kasan nikah masa tang agama petade enje setiap pasaan engkau apa sah iku wane Pak sering Madura sebode nang engat-engat orang Dayak tahu ning mun Dayak Madura lho nikah reng Madura beriksa lo gelem bentan Pak jadi kenapa jawabnya engkau makila amain tapi engkau pasa setia engkau apa asa masa tang agama petade eku bahasa na gento lah Pak lho nikah pah kula engak dari nikah pah nang ecompok kula nikah nak kana pas arokok ya Allah nikah tetangga nikah arokok nikah kacang cepon gaul tau ning meni kinto ul gaul reng bleteran kadina apa asa ki okay. Lagi lepas kita macam tak pasal saya rasa oning tak seginto deh kan papi pas lagi Allah thank you napa cepon Allah lagi mon mati napa cang mon mati lah sini kawasan ni kala yang kila sayan seginto napa pon para rabu saya beten kon mal jaki tadi beliaki tadi abe kinto panyar ilmu keng makle oning argana abe pa odi ni ka iyo bu sareng Allah ni kala Pak mi kocak yobu serang Allah tikel abek melas pokong apa pasae serang Allah nikmat ada napa saus nikmat meki compok saya compok pernah deeren saya tapi papae serang Allah rasa napa Bu gelo ajoget pas pengajian cengeng mengkele ajoget noro aweng-awengan jadi ini kalian pon abel lagi boleh jadi mon oneng argana abe berarti oneng abe nikah mon abe ki lo gelem taat dak kalau berarti abe ki lo oneng de argana abe oke man arafa nafsahu fakot arafa robbahu berarti orang malah oning de argana abang oning de kepengiran soal terawih bila boleh engkau seat terawih mun tak setia bektona bulan pasah senikan nih Pak pelan kule tanya ki beda orang tanya dek kule nah petengki pola beda malam nah orang cakang ibadah eku abu ngak napa malah mikir kula dek remah cang kula eko cak bi kula sampean eko cak bi kula basanan sene kesaos montero cakang nga ibadah pas tekan lagi petimbul tadi abek nikah aneka taki bila boleh abek se ibadah mun tak semangkin napa detek mun la kering se sedekah napa detek mun la bangkrut senika sana kepala bangkrut pas sedekah kapan lah bangkrut pas haji ya tempan ki soki lo gelem haji gempang deki kebenda gelu lebih sape gua yang kicak menongkos haji ini sampai sapenapa sampai argana senapa lebih tong kebayi ongkos argana sampai apa ong jaji pak polo mak sama pak polo lema senapa haji polo lema sampai argana senapa lema 10 hengki tak oleh pampak anguk ngobrol dari Mekah paling keluar kamami gua kakek gua dem abi lo nyampit lan lo kocak umi kocak mi pipi menake kalau tuan dem agak tuan gua misem ya kana gua kamaka gua ada kak tuan nah ada misem pon lo nikah tadi orang nikah mon lo oning de argana abang nikah lo kira takok de ke ibadah nikah karena oning je abang nikah bakal cabut sareng Allah manabi Allah ampun la kesokan manabi Allah ampun la kesokan abang nikah mon tut abang nih kalau siap abang nikah lo orang mon lo siap takok kering be takok nih kalau tapi mon orang ibadah kering cek lah karena nikah ampunan macam odi nikah kering nikah ada reng mati kering iku nikah mon reng mati kering berarti mati odi thank you
Ngade orang mati gering tak ada. Pak le gering odik berarti. Sini kalau Pak le tambahi beres berarti penyakit. Tambahi lok beres. Oh. Bing, cong, ya kena kapi ya deh. Marah kena kapi marah cong. Macah kulhu. Sini kalau Pak. Tambahi lok beres. Ki masake lok beres. Kadang napa? Lah kona kero tokang napa jamana? Cepon bahasa aku lah. Tokang gulut. Napa gulut yang kinto nih? Lah kono tokang landu. Capok penyakit saya kudu operasi ongkos 100 juta. Dan ikan nyari otangan mun beres, mun lo beres karena apa nah? Karena otang nah. Berarti ada mah la oro pai cong ya kena cong kapi rakapi. Kuah marah maca kulhu kapi, masa tak hafal kulhu? Mun tak hafal kulhu totop madrasah nih. Maca kulhu kapi, olok macong kulhu. Mari maca kulhu, oleh 11 seribu aki ka aing, oleh 11 seribu aki aing, 11 seribu aki ka aing, kala aing lah pula taki lah paki dak segering nih ga. Berarti dari mah wasilah na Quran, tapi neka khusus orang saya maos Al-Qur. Ki montok monlok toman ngaji ngaku ya kulhu, tampeleng bi kulhu na. Beni jen beres jen celeker. Bukti aki ki lok toman ngaji muntut manfaat de Al-Quran tak tambah celeker lagi. Jajal nah. Kalau ada orang lok toman ngaji, lah tambah ria beda Quran ayat kursi reh gua. Beni ayat kursi deki lok toman ngaji minta ayat kursi, ya jad bi kursi woi. Lho nikah Quran nikah akan duk manfaat de orang semaos Al-Qur'an. Mangkana epakon zinu buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an. Hiasin pepatot sampean gapi, pepatot compok sampean gapi kinto benih compok se keramik, benih compok se napa alas keramik, benih compok se model napa benih hias compok hias abe kelaban salat sareng Al-Qur'an. Kenapa artena abe genteng tabelo asolat lebih coba dari patek sagunggung. Hadis nih Pak. Genteng lo abejeng, genteng lo apasah, soki lo azakat, lebih enak aku bipate. Oke, ratin abedo, abelut melolo mong temen orang. Oke, Regal Pak temen gelanon, ya toren, engki cek nyengir terus angku reklama Pepsoden. Andi Pepsoden anyar. Lha nikah pon abel yaki pula. Lho toti nikah lo okor napa? Abek nikah mon oneng dak ka abek ja abek yobu sereng Allah. La ilaha illallah, la roziko illallah, la mudabbiro illallah. Tada dat sebagai pesembah kelaban hak dalam badanah angin Allah. La mudabbiro illallah, tada adat saya bisa ngatur kelaban hak dalam badanah angin Allah. Allah saya ngatur abe, pesera saya pernah abe badai tingto, badai peleteran saya pernah abe nikah. Allah, saya lo pernah Allah. Yang kejadian ngantem nih badai peleteran, pas ngocak lo pernah peleteran tangklero. Dak ima tuh na Allah manzilni munzalan barakan wa anta khair munzilin. Saya kuat nih kawasanan. Le mesti pernah maki bade ki mah kerong kok tro mulia mesti bade kerong ngamun ada katanya cek le tambone ne bade peleteran nih kele mun le bade peleteran kilo pernah engki berarti nih kak berarti napa lo atentenin abe engkelaben salat lemawak dan nikah bu hias tenteni abe nikah sempurna abe nih kala orang melolok pernah bercompok lolok pernah. Lah tedung compok pernah jengku jangan kok lo gelem ngide. Lah mi lo ngide. Tenteni napa compon? Lo compok nika mun esena orang asolat napa sebede sekitar abe, pesera bede sekitar abe nikah barokah, metenang, menjember. Nih kesolat bukti yakin apa bu? Padang pakai ngocak bohong kuno solat menjember ke orang. Bukti yakin. Bukti yakin apa?
letak sana. Masa iya kuat. Masa orang sholat bisa memberes ke orang. Bukti lagi. Kalau Pak. Sorbo aja nih kepada dosen. Nah apa dosen Cak Madura? Guru madrasah. Beda dosen Pak. Ini sekonek. Beda dosen ini keputra negeri. Lo bisa aguli, lo bisa aswara. Biaya lah tak ada ampunan. Compong nih kalau tadi esen ampunan. Saya kocak cepon orang kita. Kursi sofa. Nah apa kursi sofa nih kan? Benih kursi anding sofa. Kursi sofa, kursi tamu selembut kisah jual, kangkui tambah. Ampone jual, lah tak ada, lo mari ampone jual, cuma akar lencak, saya ketedungin putra ini ya. Lo ningguli, lo ningucak, terkerjot saya bapak nikah. Ya Allah, kadina apa boleh dan gula guste, gua, Cak Madura, nyampi tanah, Mas. Muncuma keng nyebut tapi abek lo minta dek ke Allah. Iku wasram. Libat kimah salat. Nih kale. Jadi anak gering kinto bene abek nih kecengeng tampun nakama rabet nakama. Ampun nah lejege salat lema bektona. Lo usah salat terus dari pagi sampai malam salat terus punten cukup jaga 10 duhur asar maghrib isya nikah pun lejege le kapan nikah ku gengku lek macaki kulhu bae nikah lekul ku gengku napa oleh 100 ribu aki ka aing napa oleh 11 ribu aki ka aing kudu gencil mau kilo gencil lo apa-apa bokong kulhu saya kain lah pula sakit nih kalau anak nangis lemah caki kulhu napa ceng ngabek maca Quran kok aduh orang berdukun gitu gue banyak alhamdulillah engki Pak Dukun ngakui kulhu Pak Dukun le mau tajab tenang lengki lenika le macam cucian aku luhu le tahun ning kalau teman beda Pak pun tadi le kalau teman kal ngakale orang sakit gigi Pak orang sakit gigi nih kok doptang pecompok terus kulo kayak gigi iya ada cangkul lah ku dokter gigi gula pokong kulo minta tolong terus iku wah ongki tore ku so gula teguk sesake nikah sampean maca salamun qaulam mir rabbir rahim Quran benih nih kan surat napa langganan dia sinto saya baca tegerafal le coko cobi gula Pak teguk gigi nah teguk dalam omnya udah dua cangkul ndak ada masa maca serah cangkul reng tua keng roco gula Pak sampean nikah terus beresenten engki teguk sesake mari nih kada ada memunyi naik gua mangkan angkui akal teguk gimana sake teguk dari luar nih kalau Pak napa terus mangkat sampai ngideh ki nyampit pole terus pola tak ngideh gula iku ada kintok nikah iku engki teguk mentro beresen kita engki teguk terus sampai ngideh ku teguk terus le kelakuan temun tepangki gula kelakuan nikah dari jauh lah semis semampunan buru gula terus aku lah korosan lah kalau terus nikah tak aja buru gula terus aku tabung orang tua nih sergi ambu gula bro karena sampian baro karena Quran nih gula kulan di broka tak kayak bagi sampian petada bi gula broka bagi orang barokana Quran ini kah bisa manfaat de orang saya maos Al-Qur kah ki baru macam Quran gitu ki sangkula tak ada Quran nih kah Quran solat nih kah lo kalau saya bapak saya dosen nih kah Pak tambah keng aja ke solat tuh mari asolat keng dalam atena ya Allah kadina apa boleh ya Allah loh
on laonan oleh senapa seni gele on napa senapa arek gitu loh le nikah akhirah anak nikah salah pas jege juk toju pas atuat meni atuat pas ngelok bapak ekua ngecit babang aduh tangan nak beres ekua yen taren temu juk toju cing asal lo bisa jege pak lo bisa agulih lo bisa ngucak mentok akhirah cuma keng jaga solat si oleh petotu jaga solat tuh ekuah cuma keng jaga solat tuh mari asolat puntan bani awirit makanya dia buat ki as-solatul lughatan ad-du'a solat nih kalau dua esena dalam nih kalau pak ini kan ini saya mau duk mau kitab nih kan as-solatul lughatan ad-du'a tak segitu lengki nih kah doa solat nih kalau doa ampunan nih kan ini saya ngajak salah paham lah takut berdasarkan itu deki nih kan lah kalau tahu mana sampang pak kula abake lembah emak aku ledimin as-sholatul lughatan ad-du'a iku salat nikah mongko bahasane kedua ti salat nikah esena dua ampunan cek saking abadana salat nikah lo adu boleh lo apa-apa ngarah bereng ngantuk beda pak dek kiai lain cek kula alarang adu iku ini kok len reng ngantuk nggih mangkana saya rasa ngantuk mentur ngideh lelok ngiding gula cak ngocak nih kan kita kok salah paham nih kapolana oke berengan nih kak takut salah paham lo nikah mangkat jabatan gula solat nih kan pun lah dua ampunan si abak nih kak kor aja ke solat tenang lampon nyari mangkin ki pah bereng kering nyandak kering tua agi yang kok terberese kleronya tanah tua agi kok mentersaber nih kamu cepon keterangan napa sabar saare saos orang nikah orang kering sabar saare saos bebas tuh sana nikah pak pada bi baji lahir lagi saare sabar berarti malarat sabar kan oke menreng laki stroke tamburuan thank you buka nggih pak nggih ada yang laki stroke kinto pak nggih banyak empon jas nika kula gadon tetang kenem buku lho pak tetanggan buku lho bening ke ngerasanan contoh lho lho nika lho titip senika pak lho selake stroke ampun bon sebini amit ke pasar cing lebih biasa ke pasar semak nika bereng bi sapa iku Engki, kadang cocok bisa mini, bereng bi siapa? Berdereng laki asong ngodon, siapa? Tukang beca. Lemang karena saya tak leng laki asong saya beca. Tahun nih, mulai belajar orang bini nomor cerita beca. Engki, cocok bisa mini, iya wak bereng laki asong ngodon kenceng ngaterengko, noro engko gua. Sengak ya, iya tukang beca waroh. Iku wasana tukang becak tampuruan mula lakon pasenan lha nika mun le gering nika lek nika pasenan lha nika mana boleh sebini gering ngarantara kesengudah iku padahal kita nyari ki para nyari ya ki Pak ten ke ngagejek Bu leki pasang keungguan lha nika abak nika ampun lah cukup jaga salat timun lah jaga salat abak nika capok penapa serang Allah nika duana paling sabar nika lah Pak karena penapa sema beres kering nika Allah wa idza maritu fahuwa yasfin nika lah Pak berarti Allah sema beres berarti napa beliaki dek ka Allah. Nah pada pun Allah ud'uni astajib lakum minta tibing dak sengkok bekal nyembedona apa sek pentabi tibing kintol janjina Allah ampunan mangkana abe plebur maos Al-Qur'an makle abe milo manfaat Al-Qur'an jaga salat abe nika makle milo manfaat salat lah salat nih kapak gojok mau bersih abe mau lo bersih cemak ke salat kan sekinter ya kan ingki beni cepon orang mun lebur maksiat jak bejeng oh bunten Pak ini kesekinter le ingki nika orang mun lah jaga salat takok seni kele jaga salat takok pasenan dek mah pah atrak pasenan engkau lah bejeng masa engkau terka ada ke Allah kuwan kata mangkana jaga salat nika makle menjemper abe bereng pok compok manfaat salat lo nika napa sebeda sekitar compok napa mija korse setuju esene compok nika barokah
pasera sea salat pasera pun sekitar compok nikah barokah senikah mun ajaga ka salat nikah lah pun para rabu sebeten kaula amul jaki teti ngimutin abe kaula saja pacan ketiam teti cek hias pana abe kinto oleh hias abe kinto tapi cek pa elang salat 5 waktu cek pa elang juga hias na abe kinto maos Al-Quran nih kenyataan abe pak punten lo berek nyatan abe keng sengkah kempang eko caaki tapi melarat lakona cek men ida je ila salat je uku salah kapan la adon Allahu akbar aduh lah kare sabe jeung lah engki ya engki kapan lah hadir aduh rumah kada sa bojong ala bangkat aduh balik le tole sapa imam aduh lari ya boleh gua lesok gua sana sapa imam aduh gua lebih terawih tangki bagi malah terawih abid jok milari ya boin gua ada si baterai anyar ya gua ere kena casen mun terawih du mun masa terawih nih mun secepet nih kapaju biasa nih Pak. Mungkin mau selambat nih kan je engkau tak mau tak noro mobil tua gua. Salate keleteken lo gelem depak enten ki ngagaja Pak takut beda imam sepo nih. Engki punten pelana sampang seni ke model lah Pak. Kapan lah tole sapa ya seni kele. Sapa nyari kenangan lain. Wak disebein doh. Wak imam anu gua santa gua nih santa sehari nih kele. Oke, le nikah Pak mun ulsun trawi nih kele. Mangkan nikah abe nikah pon. Dadi abe kintos saja. Engki nikah melarat kempang eko caagi melarat lakona. Tapi abe mun lakar oning de argana abe jegeh salat 5 bektona jegeh maos Al-Qur'an kintoh nyatana para rabu sebeten kaula amul jaki teti sekeng bingkeng kesimpulan pematur beten kaula saat malam mangkin kintoh ngiring abe mumpung ki keparingan sehat ki bisa manceng ki bisa cegeh abe nikah jaga aki salat mumpung abe ki lo pebuih serang Allah ki bisa debu jaga maos Al-Qur'an nah ken kak dinto pematur atas sedejana kecangkolangan sedejana malar manter tetiap tau tetep dalam taufik hidayat epon Allah ben malar manter kengengan syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saya betengkol menjaki kira nyokopin kan kak dintok mator kurang langkong nyon spora wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.